na unim na do ade bi oyin sisi a e free enwa ne nde unim do oye taxes odi be nyina oyi ni nyina free o sabia John Mama ho be kire no ba ma me kese John Mama odi Yakopon na eba ran be ku be fa so eru Ghana okay so I say enexa no ma John Mama enye ne ya say oye sa so yi so ka so bi nto no yi onyi no nko ba woni bibi ye Ghana fo be hu say tax bi o si etua ye kra ye be prama ne say on fa tax ni bi mra ba bi say yi levy obe ye free o ana bibi ti say your friend say covid na wo gusu jisika no wa wie sika sa we nyina ye nya ho account so okay say sika wa wie ni nyina ye nya ho account afa so o yi tax na for dia to mu tro bebubu no mesisi ni nyina nsi ho ansa no akọ yes on try say obesisi hwe enya sa papa we on papa we awurade makache awurade say me mo paint obi abio ba me pie ma no tia papa we me ye na dia na jude so pa me na mu se wiase mienu woni ne ma ne nana no wow Akuffo Addo me kasa me ya me ye sofo me kasa me hwe se me awurade fa me so hye nkom a me sa ye ho adwuma yes na me kasa me do mani be so a oboa wo ye hwan na me ye obi a me nkasa ka se mpanifo se ahwene pa nkasa kasa